rumah Sewun di zaman dulu sampai sekarang masih utuh, guys. Itu mungkin ratusan tahun ini. Dan itu kayaknya Habib Umar sudah datang tuh, disambut orang. Habib Umar sudah datang. Dan salah satu yang diceritakan oleh Guru Mulia Al Habib Umar bin Hafiz, beliau berkata ketika ceramah tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video baru tentang Tarim dan sekitarnya. Insyaallah di hari Jumat ini kita akan pergi menghadiri Khatam Sahih Al-Imam Bukhari di Sewun. Karena ini hari Jumat, sebelum nonton videonya bersalawat dulu kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Insyaallah kita ditemani oleh Al-Habib Ahmad bin Sumit, Ahmad bin Ali bin Sumit, dan juga Syekh Mujahid Baharesh. Jadi acaranya di Sewun, di Zawiyah. Nah guys, kita jadi berangkat ini jam 2:30. Insyaallah sampai di sana asar dan sholat asar di sana. Langsung sholat asar, kemudian acara Khatam Al-Bukhari. Nah itu yang pertama kali membuat acara Khatam Bukhari atau pembaca Al-Bukhari itu yaitu Al-Imam Al-Habib Hadi Segaf. Beliau itu adalah muridnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuduror. Jadi beliau berguru dengan Al-Habib Ali sampai beliau besar, sampai beliau pun menjadi imam, seorang wali, seorang guru yang besar. Sehingga Al-Habib Ali pernah berkata, jikalau aku mempunyai murid yang sulit untuk gampang paham, maksudnya itu sudah diajarin tapi gak paham itu, saya serahkan murid-murid saya ini ke Habib Hadi As-Segaf. Kenapa? Karena Habib Hadi As-Segaf ini dalam mengajarkan sesuatu, bidang sesuatu, ilmu sesuatu, beliau sangat benar-benar mengajarkannya sehingga murid tersebut bisa paham cepat. Walaupun murid tersebut sulit paham, tapi Habib Hadi ini bisa memahami murid dengan cepat. Dan juga Habib Hadi ini diceritakan bahwa ketika beliau menta'sis, membangun atau memula pembacaan Sahih Bukhari ini, yang mana Sahih Bukhari ini dibaca hanya di bulan Rajab, jadi dibaca di tanggal 2 Rajab. Jadi dulu itu Habib Hadi membacanya itu bersama 2 orang, bersama beliau dan muridnya. Bersama 2 orang aja itu membacanya selama 2 hari. Bayangkan membaca kitab Bukhari selama 2 hari, kemudian beberapa tahun kemudian ditambah 4 hari karena 2 hari itu mungkin agak capek atau bagaimana. Kemudian sekarang dan dari dulu sampai sekarang itu tertibnya selama 7 hari. Selama 7 hari khatam Al-Quran, kemudian dikhatami di hari Jumat setelah asar. Dan ini hari Jumat setelah asar, insyaallah Habib Umar akan menghadirinya juga. Ini kita sudah mau sampai di Zawiyah Al-Habib Hadi As-Segaf. Ada Kudam. Rumah Sewun di zaman dulu sampai sekarang masih utuh, guys. Itu mungkin ratusan tahun ini. Sebentar lagi kita sampai. Bahkan ini sebagian tulab Darul Mustafa juga hadir di sini. Kita niat hadir menghadiri Khatam Bukhari agar bala-bala terangkat di Yaman maupun di Indonesia, negeri tercinta. Corona diangkat, penyakit diangkat, krisis diangkat. Ini kayaknya ini santri-santri di Sewun berjalan kaki menuju, Assalamualaikum, menuju Zawiyah. Ini Zawiyahnya. Ada Zawiyah? Bukan ini. Ini masjid, bukan Zawiyah. Salah, guys. Itu pintu atau jalan sudah ditutup, nggak boleh mobil lewat. Dan santri-santri di Sewun sudah mulai datangan. Santri-santri. Kayaknya santri ahlan wa sahlan. Kayaknya santri di itu Darul Ibtihaj, cabangnya Darul Mustafa. Di Sewun ini ada cabangnya Darul Mustafa, namanya Darul Ibtihaj.
Kita bingung naruh parkir mobil di mana. Ada masjid Jaddu. Ini guys, ternyata masjid kakeknya Habib Hadi, yaitu Habib Hasan Asghar. Nah guys, ini orang sudah mulai berdatangan. Ini nanti akan penuh semua di sini. Di tikar-tikar ini akan penuh sampai situ. Acaranya setelah asar sampai maghrib. Dan itu kayaknya Habib Umar sudah datang tuh, disambut orang. Habib Umar sudah datang, mau datang di depan pintu dan disambut orang. يا ليلة بات الحبيب يدير من كاس الوصال مدامة ما أنعما يا فوزنا صلى عليك شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشاء وتكتما عرج السماء صلى عليه وسلم دار حوات نعم الإلهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان عجوبة وأي عجوبة من الله سبحانه وتعالى على الأمة به وما زال منذ القرن الثالث إلى يومنا هذا ينظر أهل النظر وأهل المعرفة فيه فيصدرون عن معارف متعددة ومفاهيم جديدة وإعجاب عظيم بهذه الصنعة التي لا يمكن. الحب علي بن شهاب من السعادة لي لكم مجيء الحج محمد بن هادي يحضر الزيارة معكم. صادف سنة فيها شدة البرد هم أن يرجع إلى سيمون. قال له الحب علوي سمعنا أنكم بترجعون. قال البرد شديد الحب علوي. قال له إذا رجعتم الناس بيتكسلون عن الزيارة وكثير معبى يحضرون. أحسنت. قال ما أخرنا إلا البرد. قال البرد بنطرده والبرد بنطرده وتوجه يقول بعض الذي حضروا معه. فلما وصلنا وجدنا الشعب دافي واغتسلنا في النهر وطلعنا. لما وصلنا القبة في السلام أصابنا الحر. قالوا هاتوا المراوح وروحنا. قال حمل الحبيب محمد مروحة. قال شفتوا كلام الأخ علوي.
بدون كلام الأخ علوي والبرد بنطرده وكل سوء بينطرد إن شاء الله بإقبالكم وجهتكم فوها موائد بسطت لكم وعطايا قربت من باريكم جل جلاله الواسطة كبيرة محمد صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا الشهر توفي سيدنا الإمام الشافعي، في مثل هذا الشهر توفي سيدنا عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز الذي كان في وقته يرعى الذئب مع الشاة ويعبث الطفل بالثعبان، فلا الثعبان يلدغ الطفل ولا الذئب يأكل الشاة، وفجأة وإذا بالذئب يلتهم الشاة. ماذا حدث؟ مات عمر بن عبد العزيز الذي يقول إنكم ستقفون أمام ربكم وليس بينكم وبينه ترجمان، فأعدوا للسؤال جواب. في مثل هذا الشهر فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي، نسأل من الله تعالى أن يحرره. وفي مثل هذا الشهر قراءة صحيح الإمام البخاري. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تجر به عين الوالد والمولود. حقق نيات سيدنا هادي بن حسن، حقق لنا نيات سيدنا محمد بن هادي. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Sekarang kita ingin melihat wajah-wajah waliullah, para kekasih Allah. Kita ada Munsib Al-Habsyi di Hautah. Nah ini alhamdulillah sudah selesai. Waktu maghrib tinggal 20 menitan lagi, kita langsung pulang insyaallah. Dan salah satu yang diceritakan oleh Habib Ibrahim, cucunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtutur, adalah di bulan Rajab ini masuknya Islam di Yaman, dan juga di bulan Rajab ini meninggalnya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Dan salah satu yang diceritakan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau berkata ketika ceramah tadi bahwa suatu tahun Al-Habib Muhammad bin Hadi ini ingin pergi ziarah Nabi Allah Hud. Kemudian waktu di tahun itu kebetulan musim dingin banget, pokoknya dingin banget. Akhirnya beliau sudah di Tarim, kemudian ingin pulang ke Sewun karena gak jadi ziarah ke Nabi Allah Hud. Kemudian didengar oleh Habib Alwi bin Syihab. Maka bilang Habib Alwi, saya dengar kamu mau kembali ke Sewun dan tidak menghadiri ziarah Nabi Allah Hud. Bilang Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, iya Habib, soalnya ini musim dingin banget. Bilang Habib Alwi, gak bisa, kamu harus hadir ziarah Nabi Allah Hud. Jika tidak, orang-orang juga tidak akan hadir. Kalau kamu hadir, orang-orang akan hadir. Terus bilang Habib Muhammad bin Hadi, tapi dingin banget tuh Habib, bagaimana ini? Bilang Habib Alwi, masalah dingin nanti saya yang akan mengangkat kedinginan tersebut di lembah Nabi Allah Hud. Akhirnya ya Allah, bismillah tawakkal ilallah, beliau pergi ziarah Nabi Allah Hud. Sampai ziarah Nabi Allah Hud, ternyata suasananya normal, gak dingin. Bahkan setelah sampai di Nabi Allah Hud, Habib Muhammad bin Hadi ini berenang di sungai Nabi Allah Hud. Berenang, selesai berenang merasa kepanasan sedikit, anginnya ngambil kipas. Kemudian ditegur sama salah satu orang, bilangnya bagaimana, betul kan apa perkataan Habib Alwi bahwa beliau akan mengusir musim dingin di lembah Nabi Allah Hud. Subhanallah. Semoga videonya barokah, yang menonton mendapatkan keberkahan, hajat-hajatnya dikabulkan, diampuni dosanya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.